बुलेटिन का आगाज करेंगे मुल्क की सियासत में अहम पेशरफ से। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का हो गया है आगाज। पार्लियामेंट हाउस में हुकूमत और पीटीआई के वफूद के दरमियान बातचीत जारी है। हुकूमती कमेटी में इसाक डार, साद रफीक, यूसुफ रजा गिलानी, नवीद कमर और कीश्वर जहरा शामिल हैं, जबकि पीटीआई की 3 रुकनी कमेटी शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और सेनेटर अली जफर पर मुश्तमिल है। अब्दुल कादिर हमारे साथ हैं। जी अब्दुल कादिर, आगाह कीजिए। देखिए, ये अहम ब्रेक थ्रू है या हम डेवलपमेंट आप इसे कह सकते हैं। एक तवील अरसे के बाद हुकूमत और पीटीआई के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो गया है। इस वक्त पार्लियामेंट हाउस की कमेटी रूम नंबर 3 में हुकूमत और पीटीआई आमने सामने एक मेज पर बैठे हैं और बातचीत का बाकायदा आगाज हुआ। 1 पॉइंट एजेंडा है इलेक्शन की तारीख। जब पीटीआई का वफ्द ऐवान में पहुंचा तो फवाद चौधरी से मैंने पूछा कि आपके पास मैंडेट और एजेंडा क्या है, तो उन्होंने कहा फुल मैंडेट है, पूरा इख्तियार है और एजेंडा सिर्फ इलेक्शन की तारीख है, उसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है। और साथ ही उन्होंने बताया कि इससे पहले उन्होंने इमरान खान को टेलीफोन किया और फोन पर उनकी पार्टी चेयरमैन से बात हुई है, उनसे हिदायत लेने के बाद यहाँ पर पहुंचे। पार्लियामेंट हाउस में इस वक्त जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके कुल मिलाकर 7 अराकीन इस वक्त कमेटी रूम में मौजूद हैं, जबकि पीटीआई की जानिब से 3 अराकीन हैं। नाजरीन को एक बार फिर से बता देते हैं, पीटीआई की तरफ से शाह महमूद कुरैशी, अली जफर, फवाद चौधरी हैं, जबकि हुकूमती वफ्द में इसाक डार हैं, आजम नजीर तारड़ हैं, साद रफीक, यूसुफ रजा गिलानी और किश्वर जहरा शरीक हैं। साथ ही पीपल्स पार्टी के सैयद नवीद कमर भी शामिल हैं। मुज़ाकरात का आगाज इस वक्त हो चुका है और एजेंडा एक ही, जैसा पहले बता चुके कि सिर्फ इलेक्शन के मामला के हवाले से होगा, तो उसके ऊपर डिस्कशन की जा रही है। गुज़िश्ता रात ये अहम डेवलपमेंट हुई थी सुप्रीम कोर्ट के कुछ अहकामात के नतीजे में, जिसके बाद कुछ राब्ते हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम पीटीआई की क़यादत को पहुंचाया गया और उसके बाद अब यह अहम डेवलपमेंट हुई है। पार्लियामेंट हाउस में इस वक्त हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। एमकेएम का वक्त भी यहाँ इस मुलाकात में शरीक है और वो भी अपना इनपुट देगा। ठीक है अब्दुल कादिर, आप साथ ही रहिएगा। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी ने मुलाकात से कबल गुफ्तगू की थी, उन्होंने क्या कहा था अपने नाज़रीन को वो सुनवाते हैं। आप किस उम्मीद के साथ मुज़ाकरात में जा रहे हैं? उम्मीदी में भी उम्मीद होनी चाहिए। हमारे देखिए चीजें तय, इलेक्शन मुशावरत हुई है, खान साहब से भी बात हुई है डिटेल। 1 पॉइंट एजेंडा क्या? इलेक्शंस। डायलॉग में जब आप जाते हैं ना जी, तो सब ओपन, हर डिस्कशन ओपन है, हम ओपन माइंड से जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुज़ाकरात के लिए जब जा रहे थे तो उससे कबल उन्होंने क्या गुफ्तगू की हमने आपको सुनाया। शाह महमूद कुरैशी का ये कहना है कि जी नाउमीद नहीं होना चाहिए। हमारे साथ अब्दुल कादिर हमारे नुमाइंदे मौजूद, उनकी जानिब एक बार फिर बढ़ जाएंगे। अब्दुल कादिर, ये बता दीजिएगा कि अब तक कितना वक्त हो गया है मुज़ाकरात के जो सेशन है उसको स्टार्ट हुए हुए? देखिए, अभी तक तो 15 से 20 मिनट का वक्त ही गुजरा है। मीडिया की एक बड़ी तादाद, खासतौर पर जो नेशनल मीडिया है, उनके नुमाइंदगान कमेटी रूम के बाहर इस वक्त इंतजार कर रहे हैं, मुंतजर हैं कि कोई आउटकम निकले, क्या मुस्बत पेशरफ्त होगी। आज इब्तदाई तौर पर बातचीत का आगाज किया गया है। आज तो खालिस्तान एजेंडा सेटिंग के ऊपर बात होगी कि 1 पॉइंट एजेंडा है और इस मामले में कैसे आगे बढ़ना है, क्या माजी के मामला को भी इसके साथ ही लेके आगे चलना है या सिर्फ इलेक्शन की तारीख ही तय करना है। जैसे ही ये मुलाकात खत्म होगी तो पीटीआई की तरफ से भी मौक़िफ़ आ जाएगा कि क्या हुकूमत संजीदा है या वो इस मामले को लेकर इलेक्शन का इल्तवा ही चाहती है और कोई मकसद नहीं है। तो अभी मुज़ाकरात जारी हैं और एमकेएम का वक्त इसमें शरीक है। बाकी रहनुमाओं को भी बुलाया गया है, जिन जिनको मैंडेट दिया गया उनकी सियासी जमातों की जानिब से, वो तमाम अरकान यहाँ पर मौजूद हैं। कानूनदान दोनों जमातों के मौजूद हैं। पीएमएलएन की तरफ से यानी हुक्मरान जमात के आजम नजीर तारड़ हैं और पीटीआई में बैरिस्टर मौजूद हैं और इनपुट दिया जाएगा इलेक्शन एक ही तारीख में कराने के हवाले से। तो थोड़े बहुत बदनज़मी के मामला इब्तदाई तौर पर देखने में आए। जब अभी मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होना था तो एमकेएम के 2 अरकान इस बात पर नाराज हो गए कि उन्हें रूम के अंदर यानी कमरा जहां पर चेयरमैन सेनेट मौजूद थे वहां पर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। हालांकि चेयरमैन सेनेट इस मुज़ाकरात के कमेटी का बराह रास्त हिस्सा नहीं है। तो एमकेएम के वफ़द ने मुख्तसर बाइकआउट किया और वो रवाना हो रहे थे। इसी दौरान आजम नजीर तारड़ आए और उन्हें मनाकर वो वापस लेके गए और उनसे दरख्वास्त की कि आप नाराज मत हों। उन्होंने शिकवा किया एमकेएम के अरकान ने कि हमें आधा घंटा कमरे के बाहर खड़े रखा और जो सिक्योरिटी सार्जेंट थे उन्होंने जाने की इजाजत नहीं दी। लेकिन अब सब कुछ बेहतर माहौल में दिखाई दे रहा है। सारे अरकान आमने सामने एक मेज पर बैठे हैं और मुज़ाकरात का सिलसिला इस वक्त जारी है। मखसूस लोग हैं वो जो कि मुज़ाकराती टीम का हिस्सा है, खा हुकूमत हो या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इस वक्त मुज़ाकराती टीम कमरा नंबर 3 में बैठी मुज़ाकरात कर रही है। अब्दुल कादिर, आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब कौमी असम्बली का वजीर आजम पर एतमाद का इजहार। 180 अरकान ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट दिया।
शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा, पार्लियामान ने फैसला दे दिया, 3 रुकनी बेंच को नहीं मानते, इसकी पादाश में घर भेजा जाएगा तो 1000 बार जाने को तैयार हूं। अदलिया हर बार पंजाब में इलेक्शन का कहती है, केपीके की बात क्यों नहीं करती? सिर्फ इलेक्शन पर बात नहीं होगी। पीटीआई को 2018 से लेकर हुकूमत के खात्मे तक एक एक चीज का हिसाब देना होगा। एक मिनट में 8 जमानतें हो जाती हैं। आज हाउस ने अपना फैसला दे दिया और ये फैसला उनके लिए है। हम 3 मेंबर बेंच को नहीं मानते, हम 4-3 के फैसले को मानते हैं। आज इस पार्लियामान ने मुझे जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया है, इसकी पादाश में मुझे वो अगर घर भिजवाते हैं तो खुदा की कसम 1000 बार जाने को तैयार हूं। अदालते उस्मा हर बार पंजाब में इलेक्शन की बात करती है, केपी तो उनको याद नहीं आया। हमें कहा गया गुफ्तगू करें, एजेंडा क्या होगा? पूरे पाकिस्तान में एक दिन इलेक्शन होगा, उसके लिए पीटीआई तैयार है। आज सेनेट में अपने नुमाइंदे भेजेंगे, बातचीत का आगाज कर देंगे। लेकिन सिर्फ यही नहीं, 2018 के इलेक्शन से लेकर हुकूमत के खत्म होने तक एक एक बात का हिसाब देना होगा। 8 मिनट में 8 बेलें मिल रही हैं। आते क्यों नहीं अदालत में? टोप पहन के आ जाते हो। मौलवी तमीजुद्दीन, मरहूम जुल्फकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ या यूसुफ रजा गिलानी का केस हो, जब तक कि ये किरदार कटहरे में नहीं आएंगे, ये वो दोहरा मेयार है जिसने इस वक्त निजाम अदल को दफन कर दिया है। एक जज बैठा है जिसके खिलाफ अरबों रुपए के संगीन करप्शन के इल्जामात हैं। उनका क्या किया इन्होंने कितने जजों को करप्शन के ऊपर घर भिजवाया? पहले अपना एहतसाब करना होगा। यहाँ पर एक लाडले के लिए सुओ मोटो आ जाता है। ये जो सुओ मोटो जो है ना, दिस हैज टू बी करेक्टेड। इंसाफ नहीं है, ये सीना जोरी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली से एतमाद का वोट ले लिया। ऐवान में मौजूद 190 में से 180 अरकान ने वजीर आजम पर एतमाद का इजहार किया। पीटीआई के 9 मुनहरिफ अरकान और जीडीए रुकन ने एतमाद का वोट नहीं दिया। शहबाज शरीफ ने फर्दन अरकान का शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम ने अपोजिशन लीडर राजा रियाज से भी मुसाफा किया। वजीर आजम पर एतमाद की करारदाद वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऐवान में पेश की। कहा कि पार्लियामान वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ खड़ा है और 4-3 की अक्सरियती बेंच के साथ खड़ा है। 180 members rose in favor of the resolution. Consequently, Mia Mohammed Shehbaz Sharif has obtained the vote of confidence as Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. पूरे मुल्क में पार्लियामान के बारे में कुछ सवाल उठ रहे हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। तो आज हुकूमत ने समझा कि हम पूरी दुनिया को दिखा दें कि पाकिस्तान का पार्लियामान आईन के साथ खड़ा है, जमहूरियत के साथ खड़ा है। पाकिस्तान 4-3 की अक्सरियती बेंच के साथ खड़ा है। The National Assembly reposes its full confidence in the leadership of Mia Mohammed Shehbaz Sharif as the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. शहबाज शरीफ को 172 के बजाय सिर्फ 160 अरकान की हिमायत मिली। 20 अरकान कौमी असम्बली का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। उनका वोट वजीर आजम के हक में शुमार नहीं किया जा सकता। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी का ट्वीट, शहबाज शरीफ अरकान की अक्सरियत का एतमाद खो चुके। आज का ये वोट शहबाज शरीफ और पीडीएम की बहुत बड़ी शिकस्त है। मुल्क में कौमी और सूबाई असम्बलियों के एक साथ इंतखाबात और 4 अप्रैल के फैसले पर अमल दरामद केस की समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत मुज़ाकरात पर मजबूर नहीं कर सकती, सिर्फ आइन पर अमल चाहती है। अदालत केस पर मुनासिब हुक्मनामा जारी करे। ये मुज़ाकरात अगर संजीदा है तो तहरीक इंसाफ कहती है आज होंगे। आपने ये इलेक्शन करवाने हैं हर सूरत में। अगर कंसेंसस नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट अपना रास्ता लेगी, कानून अपना रास्ता लेगा। ये मुज़ाकरात वक्त जाया करने की हुकूमत एक साजिश कर रही है। हिदायत जारी कर रहे हैं, ना कोई टाइम लाइन, कोई वजाहत नहीं चाहिए, सिर्फ हल बताएं। मुज़ाकरात से हल न निकला तो आइन भी मौजूद, हमारा फैसला भी मौजूद। इंतखाबात केस में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह रिमार्क्स। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा, सियासतदानों को मसाइल का हल खुद निकालना चाहिए। अदालत मुज़ाकरात पर मजबूर नहीं कर सकती, सिर्फ आइन पर अमल चाहती है ताकि तनाज़े का हल निकले। तवक्को थी फ़रीक़ैन की मुलाकात होगी, लगता है हुकूमत सिर्फ पास खेल रही है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया 2 हुकूमती जमातों को मुज़ाकरात पर एतराज था, लेकिन रास्ता निकाला गया। फारूक एच नाइक ने कहा, तमाम हुकूमती जमातें पीटीआई से मुज़ाकरात पर आमादा हैं,
چیئرمین سینٹ سہولت کاری کریں گے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا آج تک کسی نے رابطہ نہیں کیا، سینٹ کمیٹی صرف تاخیری حربہ ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے چیئرمین سینٹ حکومت کے نمائندے ہیں نہ اپوزیشن کے، حکومت مذاکرات میں سنجیدہ ہے تو خود اقدام اٹھاتی۔ سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں سپریم کورٹ کا آج کا رویہ مثبت رہا، لیکن ہتھوڑا ہٹائیں۔ ایک طرف سیاستدانوں کو مذاکرات کا کہہ دیا، دوسری طرف ہتھوڑا دکھا دیا۔ عدلیہ کا الیکشن شیڈول دینا اور سیاستدانوں کو ایک پارٹی کو آمادہ کرنے کا کہنا قابل اعتراض تھا۔ الیکشن پر سیاستدانوں کو مشاورت کے لیے بلانا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ سپریم کورٹ کا رویہ مثبت پہلو سے دیکھ رہے ہیں، انہوں نے غیر معینہ مدت تک سماعت ملتوی کر دی ہے، لیکن یہ کہہ کر آپ لوگ سیاستدان آپس میں بات کریں، آپ آپس میں طے کریں، ہمارا فیصلہ اپنی جگہ پر ہے، تو ہتھوڑا بھی دکھا دیا، تو یہ ہتھوڑا ذرا ہٹا دیں۔ یہ الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے، الیکشن کے بارے میں مشاورت کے لیے سیاسی جماعتوں کو بلا لیتی ہے تو اس کا اختیار ہے، الیکشن کمیشن ہی اس معاملے کو اپنے پورے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے آگے جائے۔ اگر ہماری عدالتیں کہتے ہیں تمام سیاستدان وہ ایک پارٹی کو اور ایک شخصیت کو آمادہ کریں، ہمارے نزدیک قابل اعتراض تھا، سپریم مئی کے حوالے سے ناقابل عمل ہے، اور وہ فیصلہ قبول نہیں جو کسی شخصیت کی حفاظت کے لیے ہو۔ جو فیصلے کسی کو جنریٹ کرنے کے لیے کیے جائیں وہ قابل قبول نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا کہ جو مظاہرہ 2-3 کے بینچ نے کیا اس کے فیصلے قابل قبول نہیں۔ عظما لفظ عظیم سے نکلا ہے، عدالت عظما کا پاس کریں، ہمیں اس کا احترام ہے۔ عدالت عظما ہے، عظما نام ہے، عظما عظما عظیم سے نکلتا ہے، اس کا پاس کریں، ہمیں عدالت عظما کا احترام ہے۔ پرائم منسٹر صاحب کی بات کی تصحیح کرنا چاہتا تھا کہ آپ نے یہ سیٹ نہیں چھوڑنی کسی 3-2 کے فیصلے کے اوپر، باقی عدالتوں کے فیصلے ہمیں قابل قبول ہیں، لیکن جو مظاہرہ جو ہے اس 3-2 کے بینچ نے پچھلے چند ہفتوں میں کیا ہے، ہمیں اس کے فیصلے قابل قبول نہیں ہے، اور بار بار ریٹریٹ کر چکا ہے یہ ایوان جو ہے کہ ہمیں یہ فیصلے قبول نہیں ہے۔ اور جو کل تک پریس کانفرنسوں اور ایوان میں پی ٹی آئی سے مذاکرات سے صاف انکاری تھے، وہ آج سپریم کورٹ پہنچے تو مذاکرات پر راضی ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر خارجہ بلاول زرداری، وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان کل تک مذاکرات پر کیا کہتے رہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ سپریم کورٹ کو ضامن بنائے، پنچایت ان کا کام نہیں ہے، ان کا کام قانون اور آئین کے مطابق فیصلے دینا۔ فی الحال تو کوئی مذاکرات نہیں، براڈ اصول طے ہوا ہے، اگر ہماری ٹیریٹری کے اوپر تجاوز کیا گیا تو پارلیمنٹ جو بھی اقدامات اٹھا سکتی ہے وہ یہ کیسے لکھ سکتے ہیں پارلیمان کا فیصلہ کو بھول جائے، کلیئرلی بینچ کا فیصلہ مان لے۔ جو کہا جا رہا ہے وہ ان کانسٹیٹیوشنل کام ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں جو پی ڈی ایم میں ہیں کہ no one can negotiate with a gun to their۔ ایک زمانہ تھا جب بندوق کے سائے میں ہمیں کہا جاتا تھا بات چیت کرو، آج ہمیں ہتھوڑے کے سامنے کہا جا رہا ہے کہ بات چیت، جس کو ہم ملک کی سیاست کے دائرے سے نکالنا چاہتے ہیں، سپریم کورٹ اس کو سیاست کا محور بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہم پر فیصلے مسلط کیے تو پھر ہم آپ کی عدالت میں جانے کی بجائے عوام کی عدالت میں جائیں۔ وزیر اعظم پی ٹی آئی سے مذاکرات کے حامی جاوید لطیف کی جانب سے کہا گیا، بتایا جائے کہ 1 سال پہلے حکومت کیوں لی تھی۔ وزیر اعظم پی ٹی آئی سے مذاکرات کے حامی جاوید لطیف مخالف، بتایا جائے کہ 1 سال پہلے حکومت کیوں لی تھی۔ جاوید لطیف کا یہ سوال، بتایا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف کا سارا گند ہم نے اپنے سر کیوں لیا۔ میاں جاوید لطیف کی جانب سے یہ کہا گیا، اپنی جماعت سے شکوہ ہے، عمران خان سے مذاکرات کیوں کر رہی ہے؟ کیا جو کچھ کل تک عمران خان پر ہم کہتے رہے وہ غلط تھا؟ میاں جاوید لطیف کا یہ سوال سامنے آیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سرعام معافی مانگنے تک مذاکرات نہ کیے جائیں۔ جاوید لطیف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، وزیر اعظم پی ٹی آئی سے مذاکرات کے حامی، جبکہ جاوید لطیف مخالف نکلے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، آپ رہیے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ اور پی ٹی آئی مذاکرات میں کیا ایجنڈا رکھے گی، اے آر وائی نیوز نے معلوم کر لیا ہے۔ مذاکرات میں پی ٹی آئی قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی تاریخ دینے پر زور دے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان جولائی تک قومی اسمبلی کی تحلیل چاہتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں عبد القادر سے۔ جی عبد القادر، آگاہ کیجیے گا۔
جی ہاں بالکل، انتہائی مصدقہ ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آج کے مذاکرات میں قومی اسمبلی کی تحلیل کی تاریخ دینے پر زور دے گی۔ ویسے تو یہ مذاکرات اس لیے ہو رہے ہیں کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک تاریخ پر کرائے جانے کے حوالے سے تجاویز دیں تو ایک تاریخ پر تبھی ہو سکتے ہیں جب قومی اسمبلی تحلیل ہوگی۔ تو اس سلسلے میں تحریک انصاف انتخابات کی تاریخ دینے سے زیادہ قومی اسمبلی کی تحلیل کی تاریخ دینے پر زور دے رہی ہے، اور فواد چودھری، شاہ محمود قریشی اور جو ماہر قانون اس کمیٹی میں موجود ہیں بیرسٹر علی ظفر، ان کی عمران خان سے یہ مذاکرات شروع ہونے سے پہلے بات چیت ہوئی ہے، اور ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ عمران خان الیکشن کی تاریخ کو جولائی میں اسمبلی تحلیل کے ساتھ طے کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی قانونی ٹیم کو فل مینڈیٹ بھی دیا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ جولائی کے درمیان تک یا اس کے بعد بھی، اگر جولائی کے بعد بھی اگر کوئی تحلیل کی پیشکش ہوگی تو پی ٹی آئی اس کو قبول نہیں کرے گی۔ اگست میں اس اسمبلی کی مدت مکمل ہونا ہے، 10 اگست کا غالباً وقت بتایا گیا ہے، لیکن تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ جولائی سے زیادہ آگے معاملہ نہ جائے اور بس جولائی تک اسمبلی تحلیل کر دی جائے اور اس کے بعد پھر ایک تاریخ طے کی جائے انتخابات کے حوالے سے، جس پر پہلے سے کام شروع کر دیا جائے اور نگراں حکومتوں کا عمل بھی قیام میں لایا جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عبدالقادر، آپ نے آگاہ کیا۔ ملک میں الیکشن ایک ہی روز ہوں گے، پارلیمنٹ سپریم ہے، اس کا فیصلہ قبول کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کاراکی نے پارلیمنٹ کو دیے گئے ظہرانے سے خطاب، کہا کہ حکومت ہر معاملے پر پارلیمنٹ کے فیصلوں پر عمل یقینی بنائے گی، پارلیمنٹ کی بالادستی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ شریف خاندان کی تاریخ ہے، کبھی عقل کا کام نہیں کیا۔ پی ٹی آئی کے مرکزی صدر چودھری پرویز الہی کہتے ہیں نگران حکومت نے ہمارے خلاف مقدمات بنائے، ہم بھی اقتدار میں رہے لیکن کسی کے خلاف کیس نہیں بنایا۔ شریف خاندان کی وہ تو یہی ہے، کوئی عقل کا کام جس کا فائدہ عوام کو اور ملک کو ہو وہ انہوں نے نہیں کیا۔ اگر انہوں نے آٹے کی ڈسٹریبیوشن شروع کی، ہر جگہ بندے مرے ہیں، جتنی کیئر ٹیکر کی گورنمنٹ تھی جو ان کے مشورے سے بنی ہے، ہمارے خلاف بنی ہے، یہ کیسز انہوں نے بنائے۔ ان کی سوچ ہے صرف وکٹمائز کرنے کے لیے آئے اور عوام کا کوئی بھلا نہیں کر سکتے۔ ہم اقتدار میں رہے ہیں، 2002 سے 8 تک کسی کے خلاف کیس بنایا میں نے، اور پھر یہ 6 ماہ رہے ہیں، ہم نے کسی کے خلاف کیس بنایا۔ تو یہ بچے سے کہ حکومت 2 مہینے کے لیے آئی ہے اور ہر بندے پہ کیس۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ کراچی ایکسپریس ٹرین میں آگ لگنے کے واقعے میں مبینہ طور پر عملے کی غفلت سامنے آ گئی۔ آگ کو بھڑکنے میں 15 منٹ لگے۔ اس دوران ٹرین عملے نے آگ بجھائی، نہ ہی ٹرین رکوائی۔ بوگی میں آگ بجھانے کے آلات سمیت کوئی انتظام بھی نہیں تھا۔ بر وقت آگ کی اطلاع اور ہنگامی ریسکیو کیا جاتا تو مسافروں کی جانیں بچ سکتی تھیں۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد، آپ رہیے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں پارلیمان اور عدلیہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، تمام سیاسی جماعتیں الیکشن کے لیے تیار ہیں، مسئلہ تاریخ کا ہے، مذاکرات میں جلدی کے بجائے موقع دینا چاہیے، سپریم کورٹ اپنے کندھے پر بوجھ اٹھانے کے بجائے سیاسی جماعتوں پر ہی چھوڑے، شفاف انتخابات موجودہ حالات سے نکلنے کا واحد راستہ ہے۔ خطرناک ہے ملک کے لیے کہ مقننہ اور عدلیہ ایک دوسرے کے خلاف مورچہ زن ہے۔ المیہ یہی ہے کہ الیکشن کمیشن نے 8 اکتوبر کا اعلان کیا ہے اور سپریم کورٹ نے 14 مئی کا اعلان کیا ہے، تو خود آئین ادارے بھی ایک پیج پر نہیں ہے۔ صورتحال سے نکلنے کا راستہ ہماری نگاہ میں صرف ایک ہے اور وہ یہ کہ الیکشن ہو، بامقصد الیکشن ہو، شفاف الیکشن ہو۔ عدلیہ سے زیادہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے جو آپ اپنے کندھوں پر لے رہے ہیں، اس لیے سیاستدانوں کے حوالے کر لے کہ وہ اپنے مسائل خود ہی حل کر لے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایم کیم وفد کی ملاقات کا احوال۔ ذرائع کے مطابق ایم کیم نے ادارہ شماریات کی بے ضابطگیوں کی نشاندہی کی، صوبائی حکومت کی بے قاعدگیوں سے آگاہ کیا، شہری سندھ کی آبادی کم کرنے کے ثبوت سامنے رکھے۔ ایم کیم نے وزیر اعظم سے مردم شماری میں انصاف فراہم کرنے اور شفافیت کے لیے مانیٹرنگ کمیٹی بنانے کا مطالبہ کیا۔ وزیر اعظم نے ایم کیم کی جانب سے خامیوں کی نشاندہی کو تسلیم کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مسائل کے فوری حل کے لیے مل کر کام کرنا پڑے گا۔ وزیر اعظم کی متعلقہ وزیر اور اداروں کو ایم کیم کے ساتھ بیٹھنے کی ہدایت۔
रवा माली साल मौशी शरह नमू 0.8%, जबकि आइंदा माली साल 3.5% रहने का इम्कान है। वजारत खजाना ने रिपोर्ट जारी कर दी। शरह सूद में इजाफे से कर्जों के हुजम में इजाफा हुआ। डॉलर एक्सचेंज रेट बढ़ने से भी महंगाई और कर्ज में इजाफा हुआ। रिपोर्ट में कहा गया है रवा साल महंगाई की शरह 28.5% रहेगी। आइंदा माली साल महंगाई की शरह 21% पर रहने की तवक्को है। जुलाई तक दिसंबर डॉलर का एक्सचेंज रेट बढ़ा। दिसंबर 2022 तक पाकिस्तान का कुल कर्ज 55,800 अरब रुपए था। 2026 तक कर्ज मईशत के 70% से जायद रहने का खदशा है। महंगाई बढ़ने की शरह 6.5% हो सकती है। मईशत तबाही का शिकार है। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर का ट्वीट लिखते हैं कि आइन, जमहूरियत, इंसानी हुकूक और इदारों समेत सबको पामाल किया गया। ये टोला आइन के मुताबिक इंतखाबात न कराने पर बजिद है। किसी मुल्क पर इतनी खुदगर्ज हुकूमत नहीं रही। वादी तीरा में शहीद होने वाले सिपाही बासित और वक्कास की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शोहदा को फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में हाजिर और रिटायर्ड फौजी हुक्काम और लवाहिकीन शरीक हुए। ISPR के मुताबिक मुसल्लह फौज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। शोहदा की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद तक़वियत देती हैं। सोशल मीडिया पर तुरखम बॉर्डर पर मलबे तले तजारती कंटेनर्स पर झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। 18 अप्रैल को तुरखम बॉर्डर पर अफगानिस्तान जाने वाले माल बरदार कंटेनर पहाड़ी तोदे की जद में आ गए थे। वाक़े पर सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे में ट्रकों में अफगानिस्तान को चीनी की स्मगलिंग से ताबीर किया गया। कराची में अर्बन फ्लडिंग का कोई खदशा नहीं। डीजी मेट सरदार सरफराज ने सोशल मीडिया पर अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। ARY न्यूज के प्रोग्राम बाखबर सवेरा में गुफ्तगू में कहा, अर्बन फ्लडिंग का कोई खदशा नहीं, मुतदल बारिश होगी। सोशल मीडिया की तरफ से हाइप क्रिएट कर दी गई है। ऐसा नहीं है, बारिश होगी जरूर, हो सकता है एक दो जगहों पे तो आज शाम को भी हो जाए, लेकिन प्रॉपर स्पेल जो है वो कल से शुरू हो गया। वक्फे से फिर गरज चमक के साथ उसके साथ आंधी भी चल सकती है, लेकिन जनरली मॉडरेट बारिश है। किसी जगह पर थोड़ी देर के लिए तेज शावर्स हो सकते हैं, लेकिन अर्बन फ्लडिंग की कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होने वाली नहीं है। 3 से 4 दिन का चूंकि स्पेल है वक्फे से जारी रहेगा। 28 मई यानी कल जुम्मे से लेके मंडे तक एटलीस्ट ये चलता रहेगा इसी तरह से गैप्स के साथ। इनके जो बालाई सिंध के जो अजला हैं, सखर, लाड़काना, दादू, जैकोबाद और जामशोरो और कमर शदाद को खासकर वहाँ पर कुछ निस्बतन तेज स्पेल हो सकता है, और उसके साथ जो मलिका बलूचिस्तान के इलाके हैं वहाँ पर तेज बारिश मुतवक्की है। पहले वनडे में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें पिंडी में मद्दे मुकाबिल। ग्रीन शर्ट्स की दावत पर कीवीज की बैटिंग जारी। 4 विकेट 248 रन पर गिर गए। न्यूज बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए ARY न्यूज।